ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛି। ଯଦି ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା We the people of India have been solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ଏହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ବା ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ତ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼େ, ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୃହ ତଥ୍ୟ ବା ଗୃହ ରହସ୍ୟ ଥିବ ନା। ତ ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ମୂଳବୋଧ ଦର୍ଶାଇବା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୂଳବୋଧ ଏଇଟା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି We the people of India, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ We the people of India, ଏହାର ଅର୍ଥ the people of India, ଆମେମାନେ ଜନତାଙ୍କର, ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟ ବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ନା ଭାଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟ ପାଇଁ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି CM PM ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଛନ୍ତି ନା ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନା କ'ଣ? We the people of India, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲେଖାଯାଇଛି। ସବରଜିନ୍, ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ, ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମତା। ଜଣେ ଧନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହଉ, ଧନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହଉ, ଜଣେ ଚାକିରି କରୁ ବା ବେକାର ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଅଛି। କୋଉଠି ନାହିଁ ସମାନତା ଅଛି? କୋଉଠି ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାନତା ଅଛି। এই ସମ୍ବିଧାନ କହିଲି ସମାନତା ଅଛି ମାନେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ପଡିବ ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାନତା ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସିକ୍ୟୁଲାର, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ। ଏଠି ସିକ୍ୟୁଲାର ଲେଖା ଅଛି, ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ କ'ଣ? ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାର ନା ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୂଳବୋଧ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନରେ ଆସିବ ନା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ କରନ୍ତୁ। ମନେକର ଦଶହରା, ଦଶହରା ହେଲା, ଇଦ୍ ହଉ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି।
तापर डेमोक्रेटिक जनता द्वारा शासन निर्वाचन जनता द्वारा शासन ये लिखा है कि डेमोक्रेटिक जनता द्वारा शासन कौन जनता निज इच्छा अनुसार जहाँ को चयन करेंगे यही शासन करेंगे तो जनता कहीं जनप्रतिनिधि कह जाए ना जनप्रतिनिधि तो ए विषय को लेकिन डेमोक्रेटिक लिखा है रिपब्लिक रिपब्लिक निर्वाचन निर्वाचित राष्ट्रपति को आखि आगे रखिकी लिखा है रिपब्लिक वंशानुक्रमिक नुहे आपण मैंने जानी आगुरी देश में राजा शासन थिला से समय मनकर बापा राजा अच्छी बापार मृत्यु पर बड़ पुओ बड़ पुओ एमती वंशानुक्रमिक हुए तो ए सब को आखि आगे रखिक लेखा अच्छी लेखा रिपब्लिक निर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचित वंशानुक्रमिक नुहे मनकर आज जड़े अच्छी सी नुहे 5 वर्ष ना 6 वर्ष पीरियड सरला आउ जड़े किए जहाँ को निर्वाचन जो कर इलेक्शन कर भोट देवे लोक जहाँ समर्थन करेंगे सी जस्टिस न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक ये 3टा को आखि आगे रखिकी जस्टिस टाक लिखा है जस्टिस जो लाइन अच्छी जस्टिस सामाजिक कौन ये गोटे एग्जांपल मुझे एससी एसटी एक्ट सामाजिक ये जाति जाति भितर नहीं गंडगोल स्थान छोट जातिर बड़ जातिर ए गंडगोल बा समस्या न करू सब जाति समान एटा को लेकिन विशेषकर संविधान में एससी एसटी एक्ट लिखा अच्छी आर्थिक गुण आर्थिक समानता कौन जन जदि लक्ष टंका रोजगार करुच्ची आ जन जदि 100 टंका रोजगार करुच्ची परस्पर समान क्या अधिक क्या कम कर समस्ते समान संविधान संविधान मूल बा तथ्य ये समस्त समान कहीं उड़ावा कहीं अधिक नुहति राजनैतिक जस्टिस राजनैतिक सुरक्षा न्याय कौन ना भोटर राइट मान कौन भोट देवार अधिकार समस्त भोट देवार अधिकार अच्छी सिंबल रे लिबर्टी जो लिखा अच्छी लिबर्टी मान कौन चिंता और अभिव्यक्तिर स्वाधीनता से अभिव्यक्तिर स्वाधीनता गोटे उदाहरण देवा सरकार को समालोचना करवा सरकार को समालोचना करवा माने कौन गाड़ी गुलज करवा किसी भूल निष्पत्ति नहीं विषय में सरकार को अवगत करार अधिकार इक्वालिटी आईन आगे समस्ते समान से देशर प्रधानमंत्री रही था कि गोटे साधारण नागरिक आखि आगे रखी इक्वालिटी फैटर्निटी भाईचारा और जातीय एकता जाति धर्म जाति धर्म को लेकिन विशेष सब प्राय देश में पृथ्वी सारा जाति धर्म लेकिन गंडगोल चली तो यहाँ जाति और धर्म यहाँ लेकिन फैटर्निटी लिखा है भाईचारा और जातीय एकता यह आम देश में अच्छी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो पॉइंट लिखा है सोशलिस्ट और सेक्युलर केबे संयोग करा ना 42तम संशोधन 1976 रे जिते संविधान संशोधन है से समय सोशलिस्ट और सेक्युलर को जोड़ी दिया जहाँ प्रिविलेज आगुरी नथिला प्रिविलेज संविधान अंश अटे कि क्वेश्चन आसे हाँ प्रिविलेज संविधान अंश अटे जदि आम प्रिविलेज प्रस्तावना कथा कहवा मुख्य कथा गोटे आसे केशवानंद केस केस यहाँ क्या 1973 तो ये विस्तार भाव कहूँ केरल में 1970 1970 मसीह केरल सरकार कौन कले लैंड रिफॉर्म एक्ट गोटे आईन अच्छी ये आईन अनुसार गोटे मठर जमी दखल कले तो से मठर मुख्य किए से किए थे ना केशवानंद से मठर मुख्य थे सी कौन कले संपत्ति अधिकार आ मूल अधिकार भंग कर सरकार ना गोटे केस कले गोटे चैलेंज कले सरकार को मूल अधिकार और संपत्ति अधिकार को भंग कर सरकार
कोठी ना सुप्रीम कोर्ट केस चलना केबे ना 1970 1970 रे किंतु जस्टिस मिलला 1973 सुप्रीम कोर्ट रे 13 जन जज बसी विचार कले ता ऊपर ना ये लैंड रिफॉर्म एक्ट आ केशवानंद केस या ऊपर विचार कले तापर सरकार कोन गोटे निष्पत्ति सुप्रीम कोर्ट कोन निष्पत्ति देले ना संसद संविधान संशोधन करि पारिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर बदलै पारिबो नाही बेसिक स्ट्रक्चर बदलै पारिबो नाही तो प्रिमियम ग्रहण केबे करा हैतिला ना 26 नवेम्बर 1949 रे ग्रहण करा हैतिला किंतु कार्यकारी हला 26 जनवरी 1950 एहा तो आपण माने जानि दंतु तो यह हूँ प्रिमियल बा प्रस्तावनार सबकि व्याख्या तो आशा करुँच आपण भिडियो भल लगी जब भिडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जदि अन्य कौन विषय आपने जानवाई चाहते मत कहतु मुझे विस्तार भाव में कहि जय हिंद जय ओडिशा।